Strike it down! Minnesota, can't you see? Strike is what we need! Ratusan warga berkumpul di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pada Minggu 25 Januari 2026 menggelar aksi protes besar-besaran menyerukan agar agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS serta Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai ICE menarik diri dari Twin Cities. Peristiwa ini terjadi menyusul kematian Alex Pretty, seorang pria yang ditembak mati oleh agen federal selama operasi penegakan hukum imigrasi pada Sabtu 24 Januari 2026 pagi. Para demonstran berbaris di sejumlah ruas jalan sambil meneriakkan tuntutan penutupan fasilitas ICE serta membawa poster yang mengecam kekerasan aparat terhadap warga sipil. White, black, brown, it doesn't matter. Everyone's being hassled, everyone's being harassed, and our rights are just being trampled on. These goons are going around without any respect for the Constitution or our rights. And people are being killed, they're being assassinated in our streets. It needs to stop. And with no accountability. The justice, is just really... Demonstran juga meneriakkan slogan seperti ICE keluar dari Minnesota untuk menuntut penghentian operasi penegakan imigrasi yang mereka nilai agresif dan berbahaya. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan Pretty ditembak setelah disebut mendekati petugas patroli perbatasan dengan senjata api. Namun, pihak berwenang tidak menjelaskan secara rinci apakah senjata tersebut diarahkan atau hanya dibawa oleh korban. Gubernur Minnesota, Tim Walz, mengecam keras tindakan pemerintah federal dan meminta Presiden AS Donald Trump menarik ribuan agen patroli perbatasan dan imigrasi yang saat ini bertugas di negara bagian itu. We believe in law and order in this state. We believe in peace. And we believe that Donald Trump needs to pull these 3,000 untrained agents out of Minnesota before they kill another person. And we're up here telling another story of a Minnesotan just trying to live their life without the interference. To Americans who are watching this right now, and I don't know, maybe you're watching it with curiosity, bewilderment, horror, scorn, or sympathy. I've got a question for all of you. What side do you want to be on? The side of an all-powerful federal government that can kill, injure, menace, and kidnap its citizens off the streets? Or on the side of a nurse at the VA hospital who died bearing witness to such government? Or the side of a mother whose last words were, "I'm not mad at you." Walz mengatakan kepada warga Minnesota dan publik AS bahwa pihaknya percaya pada hukum, ketertiban, dan perdamaian. Walz menyebut peristiwa ini adalah titik balik bagi Amerika. Ia juga mengirim pesan kepada Donald Trump untuk mengendalikan imigrasi dengan cara yang manusiawi, terfokus, dan efektif. Ia berharap dapat menjadikan Minnesota menjadi salah satu negara bagian teraman di Amerika. Di sisi lain, Komandan Bea Cukai dan Patroli Perbatasan, Gregory Bovino, menyalahkan para pengkritik agen federal atas memanasnya situasi yang berujung pada penembakan fatal seorang demonstran di Minneapolis pada Sabtu lalu. Bovino menilai retorika keras dari politisi, tokoh masyarakat, dan sebagian media yang mengecam aparat penegak hukum telah menciptakan konsekuensi serius di lapangan. Ia menyoroti penggunaan istilah seperti Gestapo atau penculikan terhadap aparat federal sebagai bentuk delegitimasi penegakan hukum. Menurut Bovino, masyarakat yang memilih mempercayai narasi tersebut harus memahami adanya konsekuensi dari pilihan itu. Ia menyebut insiden penembakan tersebut sebagai dampak dari retorika yang dinilai memfitnah penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah gelombang kritik luas terhadap agen patroli perbatasan setelah beredarnya video penembakan Alex Pretty.
when politicians, community leaders, and some journalists engage in that heated rhetoric we keep talking about, when they make the choice to vilify law enforcement, calling law enforcement names like Gestapo or using the term kidnapping. That is a choice when someone chooses to listen to a politician, a so-called journalist, a community leader that spouted that type of vilification towards law enforcement or anything else. When you choose to listen to that, that is a choice, and there are consequences and actions there also. I think we saw that yesterday